प्रेज लॉर्ड परस मान धन्यवाद हो परस के अनुग्रह कले आज आप निकट में आ गए शिक्षा नहीं आसवा सुझाव देते से सर धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जड़े प्रेज लॉर्ड आज मु यूट्यूब देखु देखु देखिली जे सुधांशु.8 कहते जे यही विश्व अधिक ख्रीस्टियान लोक अच्छा आम ताकर मुखर शुणीदेवा तापर आम आग को शिखा आसंता शुणा मु आज कौन अन्य धर्म लोक मान टार्गेट करने चाहूनी कहीं आपण देखंतु मुसलमान धर्म रे मध्य मुस्लिम धर्म रे अनेक लोक अच्छा बालुंगा मड़ुआ अच्छा आतंकवादी अच्छा किंतु तांको धर्म तांको गोटे शिखाई गोटे धर्म मुसलमान आ मुसलमान को तांको नीति नियम रही पड़ो जो स्तर में मुसलमान एकजुट आप देखिए सी आतंकवादी हेले भी भीतर समन्वय रही ठीक से भाव में ये विश्व में सबुठू अधिक रुहत ख्रीस्टियान आपण ख्रीस्टियान लोकंकर नीति गति विचारधारा देखिए से गोटे लाइन अच्छा कई भी ट्राक रु तलू ओल्ल ना जदिओ किसी तलू ओल्लाऊँ खूब शीघ्र ट्राक को फेर जाऊँगी आम शुणिलु जे ए विश्व में अधिक ख्रीस्टियान लोक अच्छा किंतु से विषय जो आम चिंता करवा ताहले 2000 बर्तमान 25 मसीहा चली 2025 मसीहा भितर माने अधिकांश विश्व में ख्रीष्ट लोक मैंने अच्छा ता पूर्व किए थिले कौन थिले तार किछि नाही किंतु वर्तमान से निज मुखर कहते जे एथि मध्यरु ताहाकर मुखरु वाक्यरु आमे जानी पारछु जे ख्रीष्टंकर लोक मानकर एकता विषय से कहते आ से एकता विषय पाई जीशु आसीथिले एवं कहिले मु ओ पिता जेपरि एक तुमे माने मध्य से प्रकार समस्ते एक हो यह मोर इच्छा मु ओ पिता एक जहन 2 कहते जहन 30 पदरे जे मु ओ पिता एक एवं आम जदि पढ़ू जहन 17 अध्याय 17 जब तौक आम पढ़ू से कहते जे आमे जमती एक समस्ते एक हूँ यह ताकर निवेदन पिता परमेश्वर ठारे सेतिपाई आ एठी विश्व अर्थात पृथ्वी सेतिपाई जेतेबेले जो आमर ओडिशा जदि ताड़ना हुए आमर ईश्वर लोक मैंने विचलित होउछंती माइनॉरिटी माने माने से कौन कराची जे तुम कम अच्छ बोल से कौन माइंड को कौन माने डिस्टर्ब करा होची किंतु से माने जानिबा दरकार अछि जे समुद्र एवं समुद्र भितरे आमे अछु किंतु से माने कुहरे अछंती अन्य लोक माने कुहरे अछंती कुहरे थाई कि बेंग जेमती से पार्टी करिवो सेमती से माने कुहरे अछंती जदि जीशुख्रीष्टंकर वाक्य सत्य नुहे जीशुख्रीष्ट जदि सत्य नुहंती जीशुख्रीष्ट जदि मरी को उठिवा मिथ्या ताहेले पृथ्वी लोक ताहाको विश्वास करिन तांते मर्त्यमंडले देह धरी देवता हेले मरई किंतु उठई नाही आ से मरिकी उठिछंती जहारी फल रे माने विश्वर प्रत्येक स्टेट्र लोक माने बुझी पारिछंती जे ये केवल त्राणकर्ता उद्धारकर्ता से जेते ईश्वर को सेवक मैंने प्रचार करुले कहते ताहांक छड़ा आउ काहार परित्राण नाही आकाश तले मनीष मानक मध्य कौन नाम दि जाई नाही आ जो नाम को नहीं कि आज अनेक लोक मैंने परित्राण पाई आज परित्राण पाइबापी अनेक दर्शनीय स्थान को जाउछंती परित्राण पाइबापी अनेक जल निकट को जाउछंती परित्राण पाइबापी अनेक मंदिर गुड़ाक जाउछंती किंतु मंदिर कि मस्जिद कि कौन सी दर्शनीय स्थान परित्राण दे पारिबो नाही ताहांक छड़ा अर्थात जीशुंक छड़ा सेतिपाई जेतेबेले कारारक्षक प्रश्न कले जे पाउलो सिलांकु कहले महाशय मते परित्राण पाइबापी कौन करबा कहबो सेतेबेले से माने कहले जे तुमे जीशुख्रीष्ट ठारे विश्वास करो ताहले सह परिवार परित्राण पाइबो परित्राण पाइबापी केवल गोटे धारा बा गोटे रास्ता होचंती जीशुख्रीष्ट से
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ପିତା ଏକ। ବିଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିତ 19:16 ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥ ବିଷୟରେ ଯେ ଅସାବଧାନ ହୁଏ ସେ ମରିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଲୁକ 10:25-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି ମଉସାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ, ସେଇଟା କେମିତି ପାଠ କରିଅଛ? ତାପରେ 27 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2 ବିବରଣୀ 6:5 ପଦରେ, ଲେବୀୟ 19:18 ପଦରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଲୁକ 10:28 ପଦରେ ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର, ତାହା ହେଲେ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏହା ଯଦି କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ପାଇବ। କ'ଣ କଲେ? ଯେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 22:37-39 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଉ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପିତା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ କେଉଁ ଧର୍ମର ଥିଲେ, କେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ, କେମିତି ଲୋକ, ସେଟା ମାନେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ମାନେ ଘୋଷଣା କର। ମାନବ ଜାତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ। ତାଙ୍କର କାମ ସେଇଟା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ ତାଙ୍କର କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା। ସେହି ସୁସମାଚାର ଆଜି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସେ ନିଜେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୁଧାଂଶୁ.8 ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜନସଂଖ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଆମେ ମାନେ କମ୍, ଆମେ ମାଇନରିଟି ଲୋକ ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅଧିକ ଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଏଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାରାଯାକ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।